आमे ढेंकानाल यही वीर माटी पवित्र माटी रे एक अत्यंत महान अवसर रे आमे समस्त एकत्रित होइछंती। वीर प्रसु ओडिशा अनेक वीर पुरुष वीरंगना को सबुदिन पाई इतिहास पृष्ठारे अमर कर यही वीर पुरुष वीरंगना बलिदान शौर्य आम समस्त को गर्वित करिछि। यही वीर ओडिया मध्य शहीद बाजीराव थिले अनन्य और सबुठारु भिन्न। केवल ओडिशा नुहे सारा भारतर कनिष्ठतम स्वाधीनता संग्रामी भावे मान्यता पाइथवा वीर बालक शहीद बाजीराव जीवनी स्वल्प किंतु तांकर वीरगाथा आज भी ओडिशावासी जनमानस उद्भासित हेउअछि। आजिर यही सभा केवल एक स्मृति दिवस नुहे, यह होउछि ओडिशार गौरव, भारतर गौरव। शहीद बाजीरावतर अमर त्याग को स्मरण करिवार ये पवित्र दिन। सही किशोर जी केवल मात्र 12-13 वर्ष ये बयस ब्रिटिश शासक अन्याय को स्वीकार करते, जहांकर दृढ़ संकल्प साहसी मनोभाव रे समग्र जाति को प्रेरणा देइथिला। एणु शहीद बाजीरावतर कथा केवल एक इतिहास नुहे, यह हेउछि आम समस्तंकर जीवनर पाठ। आज यही अवसर रे वीर किशोर को तांको जन्म माटी रे मु मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करुअछि। गत वर्ष बाजीरावतर जयंती भुवनेश्वर अनुष्ठित होइथिला। मते मने पकाउथिले आज आमर ए जिलार वरिष्ठ नेता जहाकू कि आमे समस्ते कही था पितामह भीष्म आमर प्रिय ढेंकानाल सांसद रुद्रनारायण पाणी महादय ये उपस्थित से मने पकाउथिले जे गत वर्ष आमे समस्ते एइठु जाई ढेंकानाल जाई कि आमे ए अंचल जाई आमे भुवनेश्वर रे जयदेव भवन रे मध्य ये उत्सव को आमे महासमारोह रे पालन करिथिलु। आज मोर भी मने पड़ुछि से दिन सही उत्सवर कथा आमे एवं संकेत मध्य देइथिलु जे ये उत्सव को एबे आ भुवनेश्वर रे पालन करा जिवो नाही, एबे सेई वीर माटी रे तांकर जन्मस्थान रे पालन करा जिवो। आ आज मध्य ताहा निष्पत्ति क्रमे आम सरकार निष्पत्ति नहीं समस्त ओडिया जातिर जो बरपुत्र माने सेमानंकर जन्म माटी रे ही तांकर जन्म जयंती श्रद्धांजलि सभा ये समस्त कार्यक्रम को आयोजन करिबा पई आज ताहा मध्य करा जाउछ। जो महापुरुष महामनीषी माने जो माने भी बलिदान देइछंती ये समस्तंकर पई स्वतंत्र भावे आमे विभिन्न तांकर जन्मस्थान रे कार्यक्रम को पालन करूछु। उत्कल गौरवंकर जयंती तांकर जन्म माटी रे एवं गीति कवि जयदेवंकर जन्म माटी रे तांकर जयंती, विप्लवी धरणीधर जन्म माटी तांकर केन्दुझर कुसुमितार जन्म जयंती पालन करिबा। ये समस्त जन्म माटी रे जयंती पालन करिबा ठीक आज वीर शहीद किशोर बाजीरावतर जन्म माटी रे तांकर जयंती रे जगदेई आज निश्चित भाव में मु अत्यंत आनंदित। प्रथम थर पर राज्यर शासन मुख्य भावे 4.5 कोटी ओडियांकर सहित आज दिन में तांको जन्म माटी श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सुजोग मिलू आज मु निजको धन्य मन करुछि। 1926 मसीहा आज दिन में ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ग्राम रे एक गरीब खंडायत परिवार रे जन्म नहीं बाजीराव। ए कथा आपण माने समस्ते मो ठारू अधिक जानी छंती। आपण माने मध्य जानी छंती पिलाटी दिनरू से निजर पिता को हरई थिले। लोकंक घरे काम करी माँ पुओ दुख कष्टे तांकर जीवन को अतिबाहित करुथिले। बाजीराव ब्राह्मणी नदी रे डंगा चलाई अन्य साधारण परिवार परी निजर जीवन अतिबाहित करिवार सेई ग्राम रे थिबा परंपरा को पालन करुथिले।
ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶ, ଯାହାକି ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଏଠିକାର ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଠି ମଧ୍ୟ ଖଟଉଥିଲେ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ସମୟ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଷଣ କଷଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜୀବିତ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ସୂତ୍ରଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1937 ମସିହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତରେ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସହିତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷର ସେହି ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖର ସେହି କାଳରାତ୍ରି। ପ୍ରଜାମେଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏବଂ ସେ ଆଦେଶରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲାଠି ପ୍ରହାର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଲୀଳା। ଏ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶହ ଶହ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ରାତି ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ, ବେକ କଟିଯାଉ ପଛେ ରାଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେଲେ। ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଭୁବନ ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମହାକୁମାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘାଟରେ ପାରି କରେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କୂଳ ଉଛୁଳ ଥାଏ। ଠିକ ଆଜିର ଦିନ ପରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଉ ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିବାର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ସେଇ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତର। ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାଉରିଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲେ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନକୁ ନେଇ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ। ଏହି କବିତା କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ତୁର ପୁଣି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କରି ରୂପ, ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଗୋରା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦର୍ପ। ଚେତନା ପାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଲା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରାଇ, ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ହୋଇ ସାବଧାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଷଡ଼ ରିପୁ ମା ଅଙ୍ଗେ ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ହାରିଲେ ପଛେ ହାରିବି। ଧନ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ ମୋର ମନେ, ନ ଯିବି ତୁମର ପାଶ। ଏତେ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରେ ହୃଦୟ ଚିରି ବାଜିକୁ କରିଲେ ଶେଷ।
ये जो कविता जेभली भाव इंग्रेज आउ बाजीराउत मध्य जो तांको सहित आलोचना होइथिला संघर्ष हवा पूर्वर कथारे लड़ई होइथिला श्रीनिवास सामल केते सुंदर भाव ये तांकर कवितार किछि पंक्ति ताको उल्लेख करिथिले। बाजीराउत रोकठोक मना करि देइथिले। मनरे थिला ना पुलिस गोड़ीर भय ना थिला गोलाम बनिबार से मानसिकता। आउ तापरे पुलिस गोली रे टड़ी पड़िले 12 वर्षर साहसी बालक बाजीराउत। समस्त बाजीराउतंकर मृत शरीर को देखि क्रोधरे जर्जरित होई प्रचंड भाव रे पुणी पुलिस बाहिनी को आक्रमण कले। जीवन विकल डंगा छड़ाई नहीं नदी गर्भ को पुलिस माने पड़े और सेठार गुड़ी चालना कले। पुलिस गोली रे सेठार शहीद हेले रघु नायक, पुरुषी प्रधान, लक्ष्मण मलिक, फगु साहू और नट मलिक। देश जातिर स्वार्थ पाई बाजीराउतंकर सहित 6 जणक रक्त रे ब्राह्मणी नदीर पानी से दिन रक्ताक्त हो उठिथिला। नीलकंठपुर ग्राम गुड़ी कांडर परदिन 1938 मसीहा अक्टोबर मास 12 तारिख रे देश पाई प्राणबली देइतिबा एही 6 जण वीर शहीदंकर पार्थिव शरीर को कटक आनी एक विराट शोभा यात्रा आयोजन करा जाइथिला। सती चौरा श्मशान रे गोटे चितारे गोटे जोई रे भारत मातार पवित्र माटी रे मिसी गले समस्त वीर शहीद। ये कथा आपण माने समस्ते जानी छंती। स्वाधीनता संग्राम वीर सैनिक भाव रे सेमाने समस्ते निजर जीवन को शहीद करदेले। ये जाति पाई, ये समाज पाई, ये देश पाई।